बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। लेकिन सवाल ये है कि असल में मौसर सीखने के हवाले से आज हम क्या जानते हैं। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कई माहिरीन तालीम, एजुकेशनिस्ट और माहिरीन मईशत ने इस पर अपनी रिसर्च की है। उन्होंने ये जाना कि क्लास का साइज़, नई टेक्नोलॉजी या अच्छे यूनिफॉर्म इतने अहम नहीं समझे जाते जितना हम उन्हें समझते हैं। असल में होता क्या है, कामयाब तलबा के पीछे वो कहते हैं कि एक और चीज़ होती है, और वो चीज़ है बेहतरीन असातिज़ा, यानी बहुत अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स। उन्होंने ये सीखा कि टीचिंग कोई आम काम नहीं है और ये एक मुश्किल महारत भी है। इसके साथ साथ एक अच्छे उस्ताद को अपने मज़मून में गहरा इल्म भी होना चाहिए और वो मुश्किल बातों को आसान तरीके से पहुंचाने का माहिर भी होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे पेडागॉजी या साइकोलॉजी और क्लास को संभालने जैसी महारतें जो हैं, ये जो स्किल्स हैं, इसके बारे में भी उसे मालूम होना ज़रूरी है। रिसर्च हुई है और एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रॉब को, डरहम यूनिवर्सिटी। इन्होंने बताया कि कुछ आम तरीके, जैसे बच्चों को ज़हानत के हिसाब से ग्रुपिंग करना या ग्रुप करना, इसके साथ साथ बिलावजह स्टूडेंट्स की तारीफ़ करना, या ये सोचना कि बच्चे खुद ही ये सब कुछ सीख सकते हैं, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। और बेहतरीन टीचर्स वो ये समझते हैं कि वो होते हैं जो बच्चों से तवक्को रखते हैं कि वो कुछ बड़ा सीख सकते हैं, और वो वक्त का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, और हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ऐसा इल्म भी रखते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। ये बड़ी अहम बात है। यानी पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज जो है, इसका इल्म रखना ज़रूरी है। अच्छे असातिज़ा वो ये कहते हैं कि सिर्फ मज़ामीन नहीं पढ़ाते, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, बल्कि बच्चों को ये सिखाते हैं कि सीखना कैसे है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। और अगर हम चाहते हैं कि असातिज़ा, टीचर्स वाकई बेहतरीन टीचर बने, तो हमें उनकी तरबियत ऐसे करनी होगी, उनकी ट्रेनिंग ऐसी करनी होगी टीचर्स की, जैसे ब्रेन सर्जन करते हैं या जैसे ब्रेन सर्जन्स की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी इंसानी दिमाग से डील कर रहे होते हैं, और टीचर, उस्ताद भी इंसानी दिमाग से डील कर रहा होता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जैसे ब्रेन सर्जन्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसी तरीके से टीचर्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाए। जैसे कि डॉक्टरों को प्रैक्टिकल फील्ड में समझाया जाता है, तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल फील्ड में जाके बेहतरीन तरह से समझाया जाए, क्योंकि वो भी बच्चों के ब्रेन से डील कर रहे होते हैं। ऐसे ही असातिज़ा को ट्रेनिंग के दौरान क्लासेस में तजर्बा हासिल होना चाहिए, और जब वो गलती करें तो उन्हें प्रोफेशनल फीडबैक भी देना बड़ा ज़रूरी है। यानी जहाँ ज़रूरी है कि उनको गाइड किया जाए, उनके मिस्टेक बताई जाए, उनको करेक्ट किया जाए और प्रोफेशनल फीडबैक दिया जाए। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी तरह से उनको सपोर्ट करें, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो देनी चाहिए। रोलैंड फ्रायर हार्वर्ड के एक मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं। वो ये कहते हैं कि अगर असातिज़ा को बाकायदगी से इंस्ट्रक्शन और फीडबैक मिलती रहे तो वो बहुत जल्द बेहतर हो जाते हैं। और ये एक अच्छा तरीका भी है कि तलबा से राय ली जाए, फीडबैक ली जाए कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, या असातिज़ा अपने असबाक की, अपने जो भी लेक्चर दे रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसकी वीडियो बनाकर खुद देखें और जायज़ा लें और उससे सीखें। इसके साथ साथ एक और मुहक्किक हैं, उन्होंने बताया कि जो अच्छे उस्ताद होते हैं, जो बेहतरीन टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर बच्चे को दरवाज़े पर खुशामदीद कहते हैं, और इसके साथ साथ वो बच्चे को शाबाश देते हैं ताकि बच्चा महसूस करे कि वो अहम है, और इसके साथ साथ वो साफ़ और मज़बूत आवाज़ में बात करते हैं
اس کے ساتھ ساتھ تب تک بات شروع نہیں کرتے جب تک کہ سب کی توجہ نہ ہو، یعنی پہلے وہ توجہ انٹرسٹ جو ہے بچے کی اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں، اور وہ ماسٹری لرننگ پر زور دیتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک بچہ مکمل طور پر نہ سیکھ لے ایک چیز، وہ آگے نہیں بڑھتے، اس کو کلیئر کرتے ہیں، کلیئرٹی لاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ وہ پہلے بچوں کو ایکسائٹ کرتے ہیں، اور پھر سٹوری ٹیلنگ اور دلچسپ سرگرمیاں جو ہوتی ہیں انٹرسٹنگ، اس سے ان کی امیجینیشن جو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق ہے، ایک ریسرچ ہے، اس کے مطابق اچھے سکولز میں جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ اپنے آفیسز سے، دفاتر سے نکل کر کلاسز میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اساتذہ کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کی تربیت کے حوالے سے اپنا بہترین رول پلے کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ راج چیٹی اور ان کی ٹیم نے ایک ریسرچ کی ہے 25 لاکھ سٹوڈنٹس کے اوپر، اور انہوں نے 1.8 کروڑ ٹیسٹ ریزلٹس کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسے اساتذہ جو ٹیسٹ پریپریشن میں ماہر ہوتے ہیں تو طلباء کی نہ صرف ٹیسٹ سکور بہتر ہوتے ہیں اس سے، بلکہ ان کی زندگی کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ ہے ان کی۔ اور پھر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کریں تو اس پر بھی ایک دلچسپ نظریہ ہے کہ بہترین کنڈر گارڈن ٹیچرز بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کرتے ہیں، نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں، ڈسپلن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بچوں کو بعد میں پروفیشنل لائف میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام آتی ہے۔ اسی طریقے سے اسٹینفورڈ میں ایرک ہینشیک ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ بہترین اساتذہ ہر سال بچوں کو 50% زیادہ سکھاتے ہیں، ہر سال اس میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے سکھانے کے حوالے سے۔ اور ایک اور ریسرچ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ایک ناول نگار ہیں گیل گولڈمن، یہ کہتی ہیں کہ اچھا پڑھانا 1/4 تیاری اور 3/4 مکمل اداکاری ہے۔ یعنی ٹیچرز جو ہے لائک ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ بہترین ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور ٹیچرز کو ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کو ضرور سنیے، ان ٹیچرز کو۔ مائیکل سینڈل ہارورڈ میں لا پڑھاتے ہیں، اس کو سنیے۔ اسی طریقے سے رابرٹ سیپوسکی اسٹینفورڈ میں بیہیورل بایولوجی پڑھاتے ہیں، ان کو سنیے۔ اور والٹر مچل MIT فزکس پڑھاتے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اور مسٹر ہیسٹر بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی کلاس جو ہے وہ ضرور دیکھیے کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے لنکس بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے فیوریٹ ٹیچر کا نام لکھیے کہ جو بھی آپ کا بیسٹ ٹیچر ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا فیوریٹ ٹیچر ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔